Am-amin sa baboy na adobo, may sitaw, may rice. Pag nagbibideo nga si mama, dili mag-cry. Okay? Sarap dada na rice ni Ensa. Ano naman? Pag malayo. Nag-circle naman siya. Ba't nag-circle? Naka-video. Hindi man pala naka-video, dada. Naubos niya na dada yung patil na na baboy. You want more? Dami mo na nakain. You want more? Rice? Sure? Yes? Oh, enough na. Finish? You want more? Yes. Nakatatlo ka ng luwag ba? More daw na sabaw. Tapos yung... No. Oh, matapang. What's this? Messi. May nagsabit ako be. Mukbang na, patil na, baboy. Ma. Very good. Talaga, Enso. Ibili mo daw, dada si Ensong drummer, yung ganun-ganun daw. Pag very good daw, pag very good daw si Enso, bibili ni dada ng drummer. Okay? Okay, Ensa? Oh, mahilo ka. Dili na ganyan. Mahilo ka ba? Sige, dili na ganyan. Hindi man to alat. Hindi man to maalat, sabaw kasi may sugar to. Dami na po nakain ni Esperanzong patel na baboy. Yun na mag-exercise. Nag-exercise ang buto. Pahinga kang konti bago mag-drink ng medicine. Very good dada si Ensa. Good boy, Ensa.